Paus Fransiskus telah tiba. Hadirin dimohon berdiri. His Holiness Pope Francis just arrived. Ladies and gentlemen, please rise. Pemberian buket bunga merah putih sebagai tanda perdamaian dan penghormatan kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia. Giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father, Pope Francis, in Indonesia. Your Holiness, our love and admiration for you is boundless. We thank God for this blessed occasion and are grateful to you, Holy Father. Your life and work reflect Jesus' compassion for us, especially through your care of our sisters and brothers who are poor, weak, marginalized, and suffering. In conjunction with the goal of the 100th anniversary of the Indonesian Catholic Bishops' Conference, we are focusing on the needs of those on the peripheries. Here are some of the disabled, sick, and poor who would like to ask for your blessing. Two of them want to share their story with you. Holy Father, my name is Mimi Lusli, and I lost my sight
at the tender age of 17. As a young Catholic, I found solace in the way of the cross where I met Jesus. He didn't abandon me. Instead, he taught me how to navigate life without my physical sight. Jesus, our beacon of hope, has always championed the needs, especially those of us with disabilities. I firmly believe he created humans with unique abilities to enrich the diversity of our world, and disability is just one of these unique aspects. The Church's role is crucial in ensuring the dignity of human being. We must all take up the responsibility and actively advocate for disability rights. Holy Father, your compassion toward us always gives us hope, and your presence here ensures we are never left behind. Good day, Holy Father. I am Michael Andrew Nathaniel, and I am 18 years old. You can call me Andrew. I was diagnosed with mild autism spectrum disorder, and now I am diagnosed with mild intellectual disability. I go to therapy sessions for my body and my brain to function properly. My parents love me unconditionally. They provide me with the best therapists and experts in town. I am proud to share that I have been selected as the East Jakarta contingent for the East Jakarta contingent for Paralympic Games for swimming. I want to be an independent person, so I started by a barista course and guitar and drum lessons. Holy Father Pope Francis, thank you for listening to my story, visiting and blessing us all. Please bless my wonderful parents and all parents, especially with special children worldwide. Santo Padre, la sua presenza e il nostro incontro qui ci portino la gioia del Vangelo e rinnovino la nostra speranza sulla via della santità. Così come ci chiede sempre di pregare per lei, la prego, Santo Padre, tenga anche noi nelle sue preghiere, che possiamo imitare l'amore incondizionato di Dio con una particolare attenzione per i poveri, che come hanno condiviso Mimi e Andrew, non devono essere dimenticati. Grazie, Santo Padre. Terima kasih kepada Monsinyur Anton dan juga Monsinyur Sunarko, juga Andrew dan Bunda Mimi. Thank you so much. Silakan kembali ke tempat duduknya. Brothers and sisters in Christ, Pope Francis has dedicated his life to spreading the message of God's love, compassion, and mercy to every corner of the world. And right now, Holy Father, we are honored to welcome your words.
Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Sono molto contento di incontrarvi. Saluto tutti voi, in particolare il Presidente della Conferenza Episcopale Indonesiana, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto. Ringrazio anche Mimi e Andrew per ciò che hanno condiviso. È molto bello che i vescovi indonesiani abbiano scelto di celebrare i 100 anni della loro conferenza nazionale con voi. Grazie a voi per questa scelta. Grazie, Presidente. Si vede che il tuo spirito certosino ci aiuta a fare queste cose. Voi che siete piccole stelle luminose nel cielo di questo arcipelago, le membra più preziose di questa Chiesa, i suoi tesori, come fin dai primi secoli di cristianesimo insegnava il diacono martire San Lorenzo. E in proposito voglio sottolineare che condivido pienamente ciò che ha detto Mimì. Dio ha creato gli esseri umani con capacità uniche per arricchire la diversità del nostro mondo. Sei stata brava, Mimì, grazie. E lei stessa ce lo ha dimostrato parlandoci in modo meraviglioso di Gesù, nostro faro di speranza, ha detto lei. E grazie per questo. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Ini terjemahan. Ya. Saya sangat bahagia berada di sini bersama Anda sekalian. Saya menyapa Anda semua, khususnya Ketua Konferensi Wali Gereja, dan berterima kasih atas kata-kata sambutannya yang begitu baik. Wakil. Saya juga berterima kasih kepada Mimi dan Andrew atas apa yang mereka bagikan bersama kita. Sangatlah tepat bahwa para uskup Indonesia memilih untuk merayakan peringatan 100 tahun berdirinya Konferensi Wali Gereja bersama-sama dengan Anda semua. Beliau memuji Bapak Ketua KWI dan mengatakan beliau punya roh dan semangat yang cocok untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Kalian adalah bintang yang bersinar di langit Nusantara ini. Para anggota yang paling berharga dari gereja ini. Kalian harta karunia. Dalam kata-kata diakon dan martir Santo Laurentius dari masa gereja perdana. Izinkan saya memulai dengan berkata bahwa saya sepenuhnya setuju dengan apa yang Mimi beritahukan kepada kita. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan-kemampuan unik untuk memperkaya keragaman dunia kita. Ia lalu menunjukkan pada kita tentang hal ini dengan berbicara secara indah tentang Yesus sebagai mercusuar harapan kita. Terima kasih, Mimi. Affrontare insieme la difficoltà, fare tutti del nostro meglio, portando ognuno il suo contributo irripetibile, ci arricchisce e ci aiuta a scoprire giorno per giorno quanto vale il nostro stare insieme, nel mondo, nella Chiesa, in famiglia, come ci ha ricordato Andrew, a cui facciamo anche i complimenti per la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici. Bravo! Facciamole un bel applauso a Andrew. E facciamone uno anche a tutti noi. Noi vogliamo un applauso per tutti noi, chiamati a diventare insieme campioni dell'amore nelle grandi Olimpiadi della vita. Un applauso a tutti noi.
Carissimi, pengalaman menghadapi kesulitan bersama-sama ketika semua orang melakukan yang terbaik dan kita masing-masing memberikan kontribusinya tersendiri, memperkaya dan membantu kita menemukan kembali setiap harinya betapa penting bagi kita untuk bekerja sama di dunia, di gereja, di keluarga kita, seperti yang diingatkan Andrew pada kita. Dan mari kita ucapkan selamat sekali lagi kepada Andrew yang telah berpartisipasi dalam kompetisi para Olimpiade. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Selagi kita juga masih bertepuk tangan, mari kita bertepuk tangan dengan meriah untuk diri kita sendiri. Ya. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi bersama-sama juara kasih dalam Olimpiade Akbar kehidupan ini. Carissimi, tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri e questo non è un male, ci aiuta infatti a capire sempre meglio che l'amore è la cosa più importante della nostra esistenza, ad accoglierci di quante persone buone ci sono attorno a noi. Ci ricorda poi di quanto il Signore ci vuole bene a tutti, al di là di qualsiasi limite e difficoltà. Ciascuno di noi è unico ai suoi occhi, agli occhi del Signore, e Lui non si dimentica mai di noi. Mai. Ricordiamolo per tenere viva la nostra speranza e per impegnarci a nostra volta senza mai stancarci a fare della nostra vita un dono per gli altri. Grazie per questo incontro e per quello che voi fate tutti insieme. Vi benedico e prego per voi. E per favore anche voi, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Terjemahan bagian terakhir, para sahabat terkasih, kita semua membutuhkan satu sama lain, dan ini bukan hal yang buruk. Hal ini membantu kita semakin memahami bahwa hal terpenting dalam hidup kita adalah kasih. Dan untuk menyadari betapa ada begitu banyak orang baik di sekeliling kita. Hal ini juga mengingatkan kita betapa besar Tuhan mengasihi kita satu persatu dan masing-masing dari kita, bahkan dengan keterbatasan dan kesulitan kita. Masing-masing dari kita itu unik di matanya. Dan ia tidak pernah melupakan kita, tidak pernah. Mari kita selalu mengingat hal itu untuk menjaga harapan kita tetap hidup. Dan selanjutnya untuk berjuang tanpa kenal lelah, guna membuat hidup kita menjadi anugerah bagi orang lain. Terima kasih atas pertemuan ini dan atas segala hal baik yang sudah dan sedang Anda lakukan bersama-sama. Saya memberkati Anda sekalian dan berdoa untuk Anda. Dan saya juga meminta Anda agar tidak lupa mendoakan saya. Terima kasih. Traduce. Anche oggi vorrei fare gli auguri a questa mamma che non è potuta venire, è a letto, ma oggi fa 87 anni. Facciamo gli auguri qui per lei, tutti insieme. Pada hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seorang ibu yang tidak hadir bersama kita di sini, di depan kursi kosong dengan gambarnya. Ibu ini merayakan hari ini
ulang tahunnya yang ke-87. Marilah kita merayakan ulang tahunnya secara bersama-sama. Tepuk tangan. Keliling atau hanya menyambut di pintu depan, tapi kita bisa merasakan kegembiraan teman-teman kita di Stadion Madia yang sebentar lagi akan bersorak-sorai menyambut Bapak Suci Paus Fransiskus. Kita lihat di layar, mobil Paus Fransiskus sudah memasuki wilayah Gelora Bung Karno. Disambut oleh Bapak Presiden dan sejumlah jajaran Menteri, Panglima TNI, dan juga Kapolri kita. Mungkin akan berpindah ke mobil yang akan membawa berkeliling. Bapak Presiden menyambut dan memberi salam kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Viva Il Papa. Bahagia dan mengharukan. Kita bersyukur Bapak Suci kita melakukan perjalanan yang sangat jauh ke Indonesia, dan saya dengar ini adalah perjalanan paling jauhnya sebagai seorang paus sampai ke Asia Tenggara. Semangat adik-adik, teman-teman muda di Stadion Madia dan umat yang di sana. Silakan bergembira menyambut kedatangan Bapak Suci kita di Stadion Madia. Ditemani oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Inilah momen bersejarah di Indonesia. Ya. Pertama akan memasuki Stadion Madia. Kita rasakan kegembiraan Mereka teman-teman sudah muda di menyambutnya. sana. Siswa-siswi. Berjoget bersama kita. Dinyanyikan lagu jingle yang tadi kita latih. Kalau gitu kita nanti nyanyi sambil berjoget juga, oke? Goyangkan badan kita biar Bapak Suci gembira.
Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Mari kita bersama kita ulangi yel-yel single kita. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Indonesia, Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Indonesia, Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Sambil menunggu Austracismus menuju Stadion Gelora Bung Karno, kita akan menyaksikan sambutan dari Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Salam sejahtera bagi kita semua. Viva Papa Francesco!
Terima kasih teman-teman semuanya. Dan kita akan ikuti acara di Gelora Bung sama Gelora Bung Karno. Betul, saya bacakan yang kami ucapkan terima kasih. Franciscus menggunakan hanya pesawat komersil, bukan private jet. Mas Budiman. Ya itu kan konsisten. Aha. Ya konsisten sejak beliau memilih nama Francisco, kemiskinan, kemudian dia menggunakan apa yang ada. Jadi tidak mau naik pesawat-pesawat jet atau apapun juga, menggunakan pesawat komersial. Apa yang dirasakan oleh Paus dalam bahasa saya, itulah yang harus dia ingin merasakan kehidupan warga sekitarnya gitu loh. Sehingga tidak perlu kemudian tampil berbeda, menjadi punya kasta yang lebih tinggi, tapi dia sama. Mungkin Romo Sulis juga bisa menceritakan ketika beliau di Santa Marta tidak mau tinggal di istana, di apartemen biasa. Itu kan konsistensi gitu loh. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan tuh sesuai gitu loh. Nah, kalau kita kembali domestifikasi di Indonesia, kan beda. Apa yang dikatakan kadang-kadang berubah-ubah, apa yang dilakukan improvisasinya terlalu banyak variabel-variabel yang bisa mengubah sehingga orang tuh bingung ini sebetulnya apa. Tidak mau dispesialkan lah ya, biasa saja, sama seperti manusia biasa. Iya, karena itu kredonya kan dia lebih suka gereja menjadi yang miskin gitu kan. Kalau dalam bahasa kalau kata gereja itu diganti katakanlah, pemerintah itu menjadi bagian dari masyarakat, kampus menjadi bagian masyarakat, sehingga semuanya terdedikasikan untuk kepentingan publik yang lebih luas ya. Nah itu kan Paus sedang bersalaman dengan Menteri Agama untuk menuju, saya tidak tahu berbicara apakah juga akan menyampaikan pesan-pesan yang sama yang disampaikan secara khusus kepada Menteri Agama, kita juga tidak tahu, tidak terdengar, tapi itu sesuatu yang penting ya sebelum meninggalkan tanah air menuju ke Port Moresby gitu. Tapi harapannya sih pesan-pesan itu akan tetap, karena itu pesan universal ya, tetap bisa akan berlaku dan sejauh mana akan itu bisa mengubah perilaku elit politik gitu, mengubah perilaku kita semua, dan juga syukur-syukur kalau bisa mengubah perilaku kebijakan dari pemerintah agar punya afirmasi terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan gitu, tanpa harus kemudian menurunkan kelompok-kelompok yang lebih beruntung dari itu semua. Gitu. Oke. Banyak sekali pesan yang dibawa, dicontohkan dari seorang Paus Franciscus di Indonesia selain soal kesederhanaan, tapi juga soal bagaimana tidak ada jarak di antara Paus Franciscus dan juga warga, termasuk juga kita lihat bersama bahkan pesawat yang digunakan oleh seorang Paus Franciscus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Ini menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia, bukan private jet.
Ya, ini adalah visual di mana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia. Saudara tadi juga sudah melihat Menteri Agama